जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आपण माने आजिर वीडियो रे देखिबे आमर निपुण सप्ताह पाई तृतीय दिवस रे भाषा आधारित आमे केउ सबु शिक्षण कार्य करिबा। सांग माने आपण माने देखुछंती एठी लेखा हेची टाइमिंग 2टा रु 4टा PM। तार्थ आपण मानकू पंचम षष्ठ एवं सप्तम पीरियड रे एही शिक्षण कार्य गुडी को करिवार अछि। वर्तमान आमे देखिबा दिवस 3 रे शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पई आमे कोन कोन शिक्षण कार्य नेबा। जदि वीडियोटी मोर भलो लागे दया करी वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, मतामत निश्चय भावे देबे एवं निजर शिक्षक बंधु मानकू शेयर करिबा पई जमा भी भूलिबे नाही। देखंतु शिक्षण कार्य रहिछि ये शिक्षण कार्य पई शिक्षण फलाफल रहिछि सेथि पई कोन सब शिक्षण सामग्री आवश्यक रहिछि एवं आमे को स्टेप्स फॉलो करिबा बा शिक्षण कार्यर सोपान गुडी को एठी रहिछि। देखंतु प्रथम रे रहिछि हमर गल्प कथन जहाँकि शिक्षक शिक्षयित्री मानक पई रहिछि। तार्थ शिक्षक शिक्षयित्री माने गपटी को अभिनय सहकारे पिलांक आगरे उपस्थापना करिवे। एठी आमर फलाफल पिला मानकू कोन मिलिबो, आमर फलाफल कोन रहिबो ना गप संबंधी प्रश्नर पिला माने उत्तर देई परिबे। एथि पई आपण माने शिक्षण सामग्री नेबे गप बही बा आंचलिक गप कंढेई मुखा आदि व्यवहार करि पारिबे। तार्थ देखंतु शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी मध्यरु प्रति विद्यालय को हमको लिटरेसी किट दिया जाइछि जोठरे कि आपण मानकर 100टी शिक्षण सामग्री लिटरेसी किटर सामग्री रहिछि 100। एथि मध्यरे आपण माने पाइबे गल्प कार्ड एवं बड़ बहिरु आपण माने गप पाई परिबे। तेणु आपण माने बड़ बहिर गप नचेत गल्प कार्डर गप को मध्य एही कार्य पई व्यवहार करि पारिबे। तापरे एठी देखंतु सोपान कोन रहिछि आमे देखिबा ना पिला मानकू गोलाकार रे बसाई चित्र देखाइबे। आपण चाहे गप बही नियंतु बड़ बही बा गल्प कार्ड नियंतु प्रथमे कोन करिवे मे पिला मानकू गोलाकार रे बसाइबे। बसई कि सेही बही रे जहा चित्र अछि ताकू आपण माने देखेइबे। चित्र कंढेई मुखा व्यवहार करी शिक्षक शिक्षयित्री गप कहिबे। आपण प्रथमे गपटी को पढ़ी नेबे। सेही गपरे केउ केउ पशु पक्षी आसुछंती ताकू नेई कि आपण माने कोन करिवे तार मुखा तयारी करि परिबे एवं सेही रिलेटेड चित्र नै परिबे एवं कंढेई मध्य नेबे एवं गपटी को कहिबे जहा फल रे पिला माने टिके इंटरेस्टेड हेबे। गल्प संबंधी पिला मानक सहित आलोचना करिवे। तापरे गल्प विषय रे पिलांक सहित आलोचना करा दिबो। ये रहिछि हमर गल्प कथनर प्रोसेस जहाँकि आमर शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पई रहिछि। तापरे आपण माने नै परिबे चित्र करिबा रंग देबा। एठी पिला मानकू कोन करा जिवो शिक्षण फलाफल रहिछि निज पसंदर चित्र करी रंग देबे। पिला माने निज हिसाब रे तार्थ ये रहिबो हमर व्यक्तिगत कार्य। एथि पई आपण माने धळा ड्राइंग शीट देबे, पेंसिल रबर देबे एवं रंग दिया जिवो। ये रहिछि शिक्षण सामग्री। एथि पई कोन स्टेप्स फॉलो करिवार अछि ना निज पसंद अनुसार पिला मानकू चित्र करिबा को कुहा जिवो। चित्र कला परे पिला माने चित्र रे रंग देबे। तापरे चित्र रो नाम लिखिबे, को चित्र कले ता नाम लिखिबे। ये रहिछि आउ गोटे शिक्षण कार्य 3 नंबर शिक्षण कार्यटी रहिला आस कथा हेबा। एठी कोन करा जिवो ना आस कथा हेबारे चित्र देखि प्रश्नर उत्तर देबे रहिबो शिक्षण फलाफल। एथिपाई आपण माने चित्र पोस्टर अन्यान्य चित्र कार्ड नेबे। देखंतु चित्र पोस्टर मध्य लिटरेसी किट रे जाउछि। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी पई हमर चित्र पोस्टर दिया जाइछि। तेणु आपण माने चित्र कार्ड बा चित्र पोस्टर नै कि एही कार्यटी को करिवे। तेणु चित्र पोस्टर रो कार्य आपण माने किपरि करिवे देखंतु ना पिला माने दल रे भलो भाबरे चित्र को फास्ट देखिबे। तापरे चित्र रु जो जिंस थिबो से जिंस गुडी को चिन्हिबा को शिक्षक कहिबे। तापरे किछि वाक्य कहिबा को कहिबे। तापरे चित्र आधारित प्रश्न पचारिबे। ये रहिछि चित्र पोस्टर रो स्टेप्स गुडाक। 4 नंबर शिक्षण कार्य रहिला चढ़ई फुर खेल। गोटे खेल जहाँकि चढ़ई फुर खेल। एथिपाई
ଆମର ଫଳାଫଳ ପିଲା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହିବ ନା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିକି କାମ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖେଳ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିବ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନାମ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଫୁର୍ କହିବେ। ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ କହିଲେ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ଯିଏ ଭୁଲ କହିବ ସିଏ ଆଗକୁ ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳେଇବେ। ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଲ କରି ଠିଆ କରାଇଦେବେ, ସୂଚନା ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ପକ୍ଷୀ କହିଲେ ଫୁର୍ କହିବ ଏବଂ ପଶୁ କହିଲେ ଚୁପ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଶୁଆ କହିବେ ବୋଇଲେ ପିଲାମାନେ କହିବେ ଫୁର୍, ବାଘ କହିବେ ବୋଇଲେ ଧୀରେ ରହିବେ, ସେହିପରି ହାତୀ କହିବେ ମାନେ ଧୀରେ ରହିବେ, ସେହିପରି ପାରା କହିବେ ବୋଲେ ଫୁର୍ କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ମଝିକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଖେଳଟିକୁ ଖେଳେଇବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ଯାହାକି ମୁଁ ଖାଇବି ରହିଛି। ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ଭଲ ଓ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷର ନାମ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବି ବୋଲି କହିବେ। ଅଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷର ନାମ କହିଲେ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଖେଳ। ଆପଣ କହିବେ ରସଗୋଲା ତ ପିଲାମାନେ କହିବେ ଖାଇବି, ସେହିପରି ଇଟା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୋଟ 5ଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ କରିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦିବସ 3ରେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି, ଇଏ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସୋପାନ। ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଗଳ୍ପ କଥନ, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଳ୍ପ କଥନ। ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଗପ କହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗପ ଚାଟ୍ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆପଣମାନେ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ବା ବଡ଼ ବହି ରହିଛି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗପ ମଧ୍ୟ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ କାହାଣୀ ଏଠି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଦିଆଯାଇନି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଗଳ୍ପ ନେଇକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ କ'ଣ ଫଲୋ କରିବେ ନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଗପ କହିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗପଟିକୁ କହିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼, ବଡ଼ ବହି, ମୁଁ କହିଥିଲି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବଡ଼ ବହି ରହିଛି। ଏହି ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ବଡ଼ ବହିକୁ ଏବଂ ପାଠାଗାରର ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଠାଗାର ପୁସ୍ତକ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବହି ନେଇକି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1-2 ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଗଳ୍ପ ଓ କବିତାମାଳା ପୁସ୍ତକ ଦିଆହେଇଛି, ସେହି ପୁସ୍ତକରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗଳ୍ପ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ଅକ୍ଷରରୁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ, ଅକ୍ଷରରୁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି କହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି କରିବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଲରେ ବସେଇବେ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ଶବ୍ଦ କହିବା ପାଇଁ କହିବେ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଶେଷ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟି ସେହି ଅକ୍ଷରକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପିଲା କହିଲା ଯଦି କଲମ, ତାର ଶେଷରେ ରହିଲା ମ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟି ମ ଲଗେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବ ମଲମ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖେଳଟି ଚାଲିବ। ବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ରହିଛି ଲେଖ ଓ ଅଭିନୟ କର। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ ସଂଳାପ ଲେଖି ଅଭିନୟ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ସଂଳାପ ଲେଖି ଅଭିନୟ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଚିତ୍ର ଚାର୍ଟ ଏବଂ ସିରିଜ ଚିତ୍ର ନେବେ। ସିରିଜ ଚିତ୍ର ମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ରକୁ ନେବେ। ଶିକ୍ଷଣର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିରିଜ ଚିତ୍ର ବା ଚିତ୍ର ଚାର୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇ ଗପ କହିବେ।
तापरे पिलामानंकु आलोचना कराइबे एवं संलाप लिखिबे। दलरे पिलामाने कौन करिवे ना सेही गप विषय आलोचना करिवे एवं संलाप लिखिबे। लिखिथिबा संलापकु आसी अभिनय करिवे। सांग माने छोट पिला जेहेतु अछंती प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी पिला मे भी संलाप लिखि न पारंती, आपण माने लेखिबारे पिलांकु सहाय्य करिवे एवं सेही आधारित अभिनय करिबाकु पिलांकु उत्साहित करिवे। ये थिला शिक्षण कार्य 3। एबे देखिबा चतुर्थ शिक्षण कार्य कौन रहिछि। धंदा एवं प्रहेली रहिछि। एथिपाई शिक्षण फलाफल रहिछि। प्रहेलीर उत्तर देबे। आपण मानकु शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करिवार अछि धंदा कार्ड एवं प्रहेली कार्ड। पिला मानकु कौन करिवे ना द्वितीय एवं तृतीय उभय श्रेणी पिला को 4टी दलरे विभक्त करिवे। आपण 5टी भी दल करि पारंती। पिला संख्या देखि आपण माने दल करिवे। धंदा बा प्रहेली कार्ड रु शिक्षक शिक्षयित्री पिला मानकु किछि प्रश्न पचारिवे। जेउ दल प्रश्नर उत्तर देबे ताकू 1 अंक दिया जिवो। गोटे अंक दिया जे माने से गोटे पॉइंट पाइबो। एही परि भाबरे आपण खेलडी खेलेइबे। आपण माने द्वितीय श्रेणी रो साहित्य बही रे किछि धंदा प्रहेली पाई परिबे। नुआ नुआ धंदा प्रहेली आपण माने नै परिबे। नै कि एही प्रश्न पिलांकु पचारिबे। उत्तर जो माने देबे तांकु गोटे गोटे पॉइंट देबे। देखंतु पंचम शिक्षण कार्य रहिछि हमर चित्रकर ओ रंग दियो। एठी पिला माने शिक्षण फलाफल रहिछि चित्र करी रंग देबे। एथिपाई ड्रॉइंग सीट पेंसिल रबर रंग आवश्यक। यह शिशुबाटिका प्रथम श्रेणी पिलांक पई मध्य थिला। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी पिलांक पई मध्य नेबा। शिक्षण सोपान गुड़िक देखंतु पिलांकु ड्रॉइंग सीट देबे। निज मन पसंदर चित्र करिबाकू कहिबे। चित्र रे रंग देबे। तापरे आंकिथिबा चित्र विषय किछि शब्द एवं वाक्य लिखिबे। शिशुबाटिका पिला माने कोन करथिले। शिशुबाटिका प्रथम श्रेणी पिला माने ना चित्रर नाम कहिथिले बा लिखिथिले एवं डॉट द्वारा चित्रटे को मध्य करथिले। एठी पिलांकु नाम लेखिबाकू न देई सेही चित्र आधारित किछि शब्द एवं वाक्य लेखिबाकू कुहाजिबो। जेहेतु से माने टिके बड़ श्रेणीर पिला अछन्ते। एही परि भाबरे आमर निपुण सप्ताहर तृतीय दिवस साक्षरता आधारित कार्यक्रमर परिसमाप्ति होईछि। आशा करूछि भिडियोटी निश्चय भावे आपण मानक कार्य रे लागिबो। जदि आपण मानकु मो भिडियोटी भलो लागि थाए दया करी भिडियो को लाइक करिवे। शिक्षक बंधु मानकु शेयर करिवे। मतामत कमेंट माध्यम रे देबे एवं जो बंधु माने मो चैनल को नुआ रे विजिट करूछंती अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा बेल बटन टी को क्लिक कर देबे। जहा फल रे मो चैनल रु आसुवा समस्त नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।